وخصوصا صاحب الحول الحبيب الإمام القطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وجميع إخوانه وأولاده الحبيب أنيس والحبيب علوي بن الحبشي، ثم الحبيب أنيس والحبيب أحمد والحبيب علي بن علوي بن الحبشي وجميع آل الحبشي وحسن المبرم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الله يدع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على أعينهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي الأرض وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
كل وإليه شيء ترجعون. وإليه بسم الله ترجعون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وكرم على على سيدنا محمد آمين. وعلى آل سيدنا محمد. آمين. اللهم إنا نستعبدك آمين. ونستودعك ديارنا آمين. وأنفسنا وأهلنا وأموالنا آمين. وكل شيء أعطيتنا. آمين. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك آمين. وعيادك وجوارك آمين. من كل شيطان مريد آمين. وجبار عنيد وذي عين آمين. وذي بغي وذي حسد آمين. ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة آمين. وحققنا بالتقوى والاستقامة آمين. وأعذنا من موجبات الندامة آمين. إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والموحدين ولمشايخنا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أرسلنا وللمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. وارزقنا كمال المتابعة له آمين. ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره والنذيره صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, para pengunjung taman-taman surga, pecinta wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur selalu dan terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita tetap terus mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah tetap terus mendapatkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur,
tetap mendapatkan nikmat, kesempatan, kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan mengamalkan dari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadir kembali di Masjid Baitur Rahim ini, pengajian rutin sebagaimana biasa. Namun pada kesempatan kali ini edisi spesial karena kita memperingati dari haul seorang wali min auliyaillah, seseorang yang mendapatkan makom tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Al-Imam Qutbil Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun dari Maulid Simtud Durar yang tidak asing untuk kita, yang sudah sering kita baca. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan semuanya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dosa-dosa kita mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diparingi sehat walafiat zahir wal batin. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan insya Allah akan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita memperingati haul seorang wali min auliyaillah, kelak di yaumul qiyamah Allah kumpulkan kita bersama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari wali-wali Allah, baik keberkahan untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan insya Allah bisa mengikuti daripada jejak langkah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita awali dengan pembacaan Yasin, dan pada kesempatan kali ini kita tidak mempelajari kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar, tapi akan membaca biografi, manaqib, profil dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan nanti terakhir kita akan tutup dengan pembacaan tahlil. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita kenal selama ini seorang wali min auliyaillah yang luar biasa. Beliau Al-Habib ada yang hadir haulnya di Solo. Jadi kalau yang di Solo jangan keliru ya, yang di Solo itu makomnya itu makom kubur putranya. Jadi yang di kuburan di Solo itu putra beliau yang bernama Al-Habib Alwi. Putranya Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kemudian juga ada kubur cucu Al-Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, dan juga makom kubur dari Al-Habib Ahmad, ya, Al-Habib Ahmad. Al-Habib Ahmad bin Alwi, jadi saudaranya Habib Anis. Saudaranya Habib Anis. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau itu lahir di kota Qasam, ya. Kelahiran beliau di kota Qasam.
Dan beliau wafatnya pun juga bukan di Qasam tapi di Seiwun. Jadi mungkin beberapa jamaah Masjid Baitur Rahim Bakungan ini ada yang pernah nyampe ke Hadramut, takmir kita ini Haji Tris, kemudian Mas Har ini juga pernah nyampe ke Hadramut. Jadi beliau tinggalnya menetapnya di Seiwun ya, Seiwun Hadramut sana, provinsi Hadramut, negerinya negeri Yaman. Pada tepatnya beliau itu lahirnya pada tahun 1259 Hijriah. Ya, 1259 Hijriah, sedangkan wafatnya di Seiwun dan dimakamkan juga di Seiwun pada tahun 1333 Hijriah. Sekarang 1444. Haulnya kemarin ke 111 ya. Jadi beliau 1 abad 11 tahun yang lalu meninggalkan dunia ini. Ya, jadi jaraknya ya tidak terlalu lama sekali ya. Sama zaman-zaman saya panjenengan ini, kalau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang sering kita baca rotibnya itu sekitar 3 abad. 3 abad. Tapi kalau Al-Habib Ali ini ya 1 abad lebih sedikit dari kita. 111 tahun yang lalu. Beliau menimbah ilmu akhada an walidihi wa jami'i min ahlil ilm warahila ila Zabid wal Hijaz. Beliau menimbah ilmu, belajar paling utama. Guru besar beliau tidak lain dan tidak bukan abah beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini ayah beliau, di zamannya itu beliau sudah menjadi mufti Al-Haramain Syarifain. Menjadi mufti ya. Di mufti itu ya ulama yang sudah berkompeten, ulama yang sudah bisa, layak, cocok, pantas untuk berfatwa. Di mana? Bukan di kampung-kampung, tapi kelasnya sudah Al-Haramain Syarifain, Makkah, Madinah. Jadi sudah tingkatannya, levelnya ini menjadi mufti, kelasnya sudah kelas Makkah, Madinah sudah. Ya tentunya karena orang tuanya ini bukan orang sembarangan, seorang mufti ulama terkemuka, ya beliau paling utama menimbah ilmu bukan kepada yang lain-lainnya. Paling pertama ya sudah menimbah ilmu dari abah beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dengan pendidikan yang begitu luar biasa. Nah, selama jadi Al-Habib Ali ini juga pernah tinggal di Makkah, Madinah. Lebih tepatnya itu Hijaz ya. Jadi Saudi Arabia itu kan nama negara Saudi Arabia diambil dari nama kerajaannya. Ya, nama kerajaannya. Tapi kalau Jazirah Arabnya, Makkah, Madinah sekitarnya itu disebut Hijaz. Jadi ulama-ulama yang ada di sekitaran Makkah, Madinah itu disebut ulama Hijaz, ya, Hijaz. Sedangkan Saudi Arabia itu Saud itu nama nenek moyangnya Raja Salman sekarang itu, ya, ataupun sekarang putra mahkotanya itu MBS ya, Muhammad bin Salman Al Saud. Al itu keluarga, Saud itu nenek moyangnya ada namanya Saud. Makanya terus dijadikan Saudi Arabia begitu. Cuma nama daerah
antara Makkah, Madinah dan kota-kota sekitarnya itu sama ulama-ulama disebut Hijaz. Nah beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya selain belajar kepada guru, kepada ayahanda beliau sendiri Al-Habib Muhammad, beliau selama tinggal di Hijaz juga banyak menimbah ke guru-guru, datang ke guru belajar, datang ke ustadz belajar, datang ke ustadz terus belajar begitu. Bukan hanya di Hijaz saja, beliau juga berangkat ke kota Zabid. Di sekitaran Yaman sana ada kota namanya kota Zabid. Beliau berangkat juga ke Zabid, datang ke ulama-ulamanya, belajar, menimbah ilmu. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini selama masa belajar beliau dengan orang tuanya yang tinggal di kota Makkah, kita lihat ini pelajaran ya buat saya panjenengan yang jadi orang tua, bapak, emak, kita lihat bagaimana didiknya orang tua Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sehingga terbentuk, tercetak karakter yang luar biasa dan sehingga menjadi seorang yang berprestasi, wali min auliyaillah. Di zaman itu ya, di zaman itu 1 abad yang lalu, sampai jangan ngelihat sekarang. Kalau sampai ngelihat sekarang yang pernah berangkat haji, berangkat umroh di Mekah, Madinah ini sudah bangunan sudah luar biasa. Apalagi ada tower yang namanya tower Zam-Zam itu ya. Jadi kadang-kadang orang berangkat haji, berangkat umroh, kalau tidak diisi hatinya penuh dengan ta'zim, pengagungan kepada rumah-rumah Allah, kadang-kadang kepelis, lebih terkagum-kagum, lebih terkaget-kaget, terkesima dengan bangunan tower Zam-Zam. Wah, besar ya. Wah, padahal ada yang lebih wah. Apa? Baitullahil Haram, Ka'bah. Nah ini kalau kita lihat sekarang bangunan sudah luar biasa. Dan kita bisa bayangkan 1 abad yang lalu itu bagaimana. Mekah ini 1 abad lalu bagaimana. Ya jangan sampai bayangkan kayak sekarang sudah. Bangunan mungkin ya biasalah. Nah, cuma semasa Al-Habib Ali ini ada di kota Mekah dan tinggal di situ bersama ayahandanya, keluarganya, maka Al-Habib Muhammad melarang Habib Ali untuk keluar dari rumah, apalagi untuk sekedar sholat di Masjidil Haram. Jadi abahnya melarang, Ali kamu tidak boleh keluar walaupun untuk sholat ke Masjidil Haram. Maka Habib Ali ketika itu tanya, ini kan kalau saya sampaikan kan saking kepinginnya berangkat ke Mekah supaya bisa sholat di Masjidil Haram. Beliau ini sudah tinggal di sana kok malah sama abah beliau dikasih tahu, udah usah wis, jangan keluar. Tanya Habib Ali, kenapa abah? Kok saya ini tidak boleh keluar? Toh bukan untuk mainan, memenganan, bukan untuk keluyuran. Ya mungkin ya mentok-mentoknya sudah ya ke Masjidil Haram, sholat, ibadah di sana. Kata abah beliau, nak Ali, kalau kamu keluar dari rumah, kamu berangkat melaku sikil, jalan kaki dari rumah ke Masjidil Haram, antara rumah ke Masjidil Haram, kamu tuh akan ngelihat macam-macam. Nah, apa yang kamu pandang, apa yang kamu lihat, itu abah khawatir itu nanti akan merubah karakternya kamu. Nanti kamu bisa merubah sifat, akhlak, perilaku kamu karena melihat macam-macam nanti. Nah, kalau di rumah kan pandangan ini aman. Tapi kalau sudah keluar rumah, ya sudah. Mungkin akan kelihatan nanti ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya. Mungkin akan kelihatan orang melakukan sesuatu, kesalahan.
akhlak yang tidak sesuai, itu dilihat, dipandang. Abahnya khawatir nanti ini anak akan nular pada akhlaknya. Khawatir nanti akan kepengaruh sama perilakunya. Jangan wis banguran nang omah ben wis aja metu-metu wis. Magio urip hidup di kota Mekah. Sampai seperti itunya ya. Kan kita bisa bayangkan, beliau itu tinggal di kota yang tanah suci. Di zaman itu belum ada HP, belum ada YouTube, mbah Google, belum ada macam-macam sudah. Tapi di zaman yang penuh keterbatasan, kemudian juga dengan godaan bukan seperti sekarang, Habib Muhammad abahnya itu masih khawatir. Jangan wis ojo lek cemetulik bahaya. Ini pelajaran ya buat saya sampean. Ya memang kalau apa-apa yang dipraktekkan, diterapkan Habib Muhammad kepada Habib Ali ketika itu, kalau kita mau praktekkan sekarang koyok-koyok bisa Pak. Berat mungkin ya. Artinya anak ini ndak keluar belas wis. Aja ngomong nang Mekah gitu ya. Apalagi di kampung saya, sampean terus anak ndak tidak bisa, Ustaz. Bagaimana caranya? Toh anak kita kadang keluar juga dari rumah paling tidak untuk sekolah, paling tidak juga untuk ngaji ke TPQ. Ya sudah mau ndak mau, pasti anak kita keluar dari rumah. Cuma ada pelajaran pendidikan dari Habib Muhammad, abahnya Habib Ali ini, bagaimana anak itu bisa berubah karakternya, bisa berubah sifatnya, akhlaknya dari pandangan. Jadi pandangan itu bisa merubah, Bu. Ya, memandang itu bisa merubah seseorang. Merubah apanya? Merubah perilakunya, merubah tutur katanya, merubah akhlaknya, merubah karakternya. Bisa dari mana? Bisa dari pandangan. Nah, ini makanya perlu diwaspadai ya. Pandangan ini perlu diwaspadai. Makanya sampean-sampean yang punya anak dilihat. Anak ini yang dipandang apa? Anak ini yang dilihat apa? Anak ini yang ditonton itu apa? Karena sebagian orang sekarang mengatakan tontonan itu adalah tuntunan. Apa yang ditonton apa kira-kira? Yang dilihat apa? Itu nanti akan ngikut sudah. Oh sekarang yang ditonton yang lagi viral. Yang lagi rame di YouTube, yang ditonton itu langsung tidak lama ditiru, dipraktekkan. Dan itu kejadian, bukan tidak. Iya memang iya. Iya Beb, anak saya lagi ngikut, yang lagi ngetren, yang lagi viral di YouTube, di Instagram, di TikTok. Kan yang ditonton itu, ditonton sama dia, diikuti sudah. Nah, ini makanya pelajaran. Iya kalau yang ditonton masih yang baik-baik. Terus kalau andai kata di kampungnya yang dilihat sama anak kita ini yang kelakuan-kelakuan jelek gimana? Ya sudah, pengaruh. Di anak itu akan melakukan dengan apa-apa yang dilihat. Dilihat, oh ya asik, oh enak, oh ngikut sudah. Ikut sudah, katut sudah si anak itu. Nah, makanya ayo ya, kita koreksi. Kita tiru Al-Habib Muhammad Al-Habsyi mendidik putranya sehingga jadi wali min auliyaillah. Kita lihat perjuangannya tidak main-main. Walaupun tinggal di kota Mekah, tanah suci, tonggoan sama Masjidil Haram, jangan keluar nak. Bahaya. Pandangannya kamu nanti akan kelihatan macam-macam, itu akan pengaruh sama akhlak kamu. Ya kita niru persis mungkin tidak bisa repot, tapi paling tidak ayo tetap selalu mengkoreksi apa-apa yang dipandang, apa-apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Pandangkan mereka, suruh melihat hal-hal yang positif. Al-Quranul Karim, orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ibadah. Sehingga itu akan menular kepada karakternya mereka. Makanya Habib Abu Bakar Gresik Al-Gutub, santrinya Habib Ali Al-Habsyi, beliau itu nyuruh kalau andai kata ada pengajian, rauhah, di situ ada orang-orang soleh, sampean punya anak,
itu kalau bisa diajak mereka. Walaupun mungkin tidak paham sama omongannya yang disampaikan sama ustadznya, sama kiainya. Paling tidak ngelihat dulu sudah wis. Delang solong wis. Beb, anak saya tidak paham, percuma diajak. Memang tidak paham. Tapi paling tidak, anak itu dalam memori otaknya akan masuk sama orang tuanya dulu, diajak, dituntun, ngelihat orang soleh, ngelihat wali-walinya Allah, ngelihat orang-orang yang dekat sama itu terus Pak, kesimpan memorinya sampai dia besar. Banyak orang yang cerita sama saya banyak, Beb, dulu saya itu diajak sama abah saya untuk ziarah ke Habib Hadi, hadir pengajian, saya masih kecil, saya dituntun sama abah saya. Itu yang cerita ke saya, orangnya sudah tua. Tapi masih kecil ditonton sama abahnya, ingat memorinya ini. Pandangan matanya oleh abahnya, orang tuanya dipertontonkan melihat orang-orang yang soleh. Makanya pelajaran Pak, wis cukup wis. Berjam-jam anak kita ini nonton macam-macam di YouTube-nya, di TV-nya, kelihatan macam-macam. Ayo tontonkan sama mereka itu wajah-wajahnya orang-orang yang soleh. Makanya di rumah-rumah biasa dipasang foto-foto orang soleh, wali-walinya Allah, supaya mereka terus bisa memandang orang-orang yang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu, dengan harapan wali tersebut, orang soleh tersebut juga memberikan pandangan perhatian kepada anak-anak tersebut. Mudah-mudahan ya anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil, sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, salah satu manakib beliau, biografi beliau, Habib Ali Al-Habsyi ini orang yang pertama membuat aturan dalam proses belajar mengajar ya, yaitu mengadakan pengajian belajar ilmu nahwu. Ya, belajar ilmu nahwu. Mungkin ada yang pernah ngaji dulu. Ilmu nahwu, ilmu alat, itu beliau adakan ngajinya jamnya itu ba'da subuh. Jadi di Hadramut, itu kalau sampai ngaji di sana, di pesantren-pesantren, sekarang itu kalau ngaji ilmu nahwu jamnya ba'da subuh. Kayak sekarang ini. Seperti itu. Di masjid beliau yang namanya Masjid Riyadh. Jadi di Solo itu juga ada Masjid Riyadh, putranya beliau yang membangun. Tapi kalau di Solo, kalau di Siwon, itu juga Masjid Riyadh, masjidnya Habib Ali Al-Habsyi. Nah beliau ngajar ba'da subuh itu sama santri-santrinya, jamaah-jamaahnya. Beliau ngajar bukan mengaji kitab tentang nasihat-nasihat, tafsir, hadis, enggak. Tapi itu tadi, ilmu nahwu. Nah satu saat ada orang yang tidak cocok sama Habib Ali Al-Habsyi. Ini gimana Habib Ali Al-Habsyi ini? Subuh-subuh kok malah ngajar kitab tentang ilmu nahwu. Memang Pak, kalau sampai ini ada yang pernah mondok dulu. Jadi pelajaran ilmu nahwu itu termasuk pelajaran yang menguras otak. Jadi butuh konsentrasi banyak. Kalau ilmu nahwu begitu. Jadi kalau cuma sekedar nyantai-nyantaian, konsentrasinya kurang, bisa dipastikan tidak paham. Butuh konsentrasi yang banyak, memeras pikiran, otak. Makanya Habib Ali Al-Habsyi memilih ba'da subuh. Kenapa? Karena otak masih seger. Masih seger, enak. Jadi kalau belajar ilmu nahwu, wah banyak nangkepnya. Tapi kalau sudah siang, sudah banyak mikir ini, mikir itu, durung mangan, elom, begini begitu, waduh bebel ini Pak ya. Repot ini, sulit untuk masuknya setengah mati. Makanya beliau milih ba'da subuh. Ini otak masih enak, seger ini. Jadi kalau dipakai untuk menyimak, mempelajari itu enak. Daya tangkapnya masih enak. Ada orang satu di zaman beliau kurang cocok. Ini Habib Ali ba'da subuh. Belajar ilmu nahwu. Ja'a Zaidun, Doroba Zaidun, Amron. Belajar ilmu gramatika Arab. Ada orang tidak mau masuk, duduk di luar, tidak mau dengarkan Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian ada yang tanya, kenapa sampean kok tidak mau ikut hadir? Saya tidak cocok,
Apa Habib Ali subuh-subuh kok ngajar ilmu nahwu. Lagi di ilmu nahwu itu tulisannya Doroba Zaidun Amron. Contohnya gitu terus muter-muter gitu saya. Tak cocok, saya tidak mau. Sudah dia di luar tidak mau dengarkan. Ya cuma karena ini waktunya ba'da subuh, ya namanya ba'da subuh itu pasti orang ngantuk begitu ya. Ada yang ngantuk. Sama kayak sekarang ini kan banyak yang ngantuk ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini orang ini nunggu di luar. Ini kisah yang luar biasa. Orang ini yang tidak senang sama ngaji nahu sama Habib Ali, duduk di paling luar. Dia kesirep ngantuk. Sambil nunggu semender, dia kesirep begitu. Dan ketika kesirep, dia ini mimpi. Jadi mimpi ya di tempat yang sama, di masjidnya Habib Ali, Masjid Riyadh. Kemudian dalam mimpinya, dia duduk begitu. Tidak lama ada satu orang masuk dengan jubah pakaian yang luar biasa, putih, bersinar. Pokoknya sudah bukan orang biasa, sudah lain masuk. Dalam mimpinya dia ini. Tidak lama kemudian ada orang yang kedua lagi lewat begitu. Sampai 3 orang lewat. Nah ketika lewat 3 orang dengan bersinarnya, dengan luar biasanya, maka orang ini bingung ini, siapa ini? Kok hadir di pengajiannya Habib Ali Al-Habsyi? Pumpung belum ketinggalan informasi, orang yang ketiga lewat, dipegang jubahnya, gamisnya. Mohon maaf. Sampai ini siapa ini kok hadir kemari, kok datang ke tempat ini? Oh iya, kalau yang pertama tadi itu kakek kami. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang berikutnya itu ayah kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian sampean siapa? Saya Sayyidina Husain. Saya ini hadir kemari mau ikut ngaji bareng sama cucu saya Ali Al-Habsyi. Jadi mau datang. Jadi mulai Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Husain hadir gitu-gitu. Hadir untuk mendengarkan taklim belajar ilmu nahwu yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemesut langsung Pak. Kaget dia. Bangun yang awalnya lemes, ngantuk, tidak mau aras-arasan dengarkan ilmu nahwu yang diajarkan Habib Ali Al-Habsyi, ya langsung jenggira tangi, maju masuk, hadir ikut gabung bersama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itulah ya orang-orang yang luar biasa mendapatkan perhatian dari wali-walinya Allah, bahkan langsung perhatian dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mendapatkan tingkatan makom yang luar biasa seperti itu, selain dengan ilmunya, amal ibadahnya, perjuangannya dan seterusnya. Beliau juga memiliki amalan yang menjadikan magomnya, derajatnya diangkat oleh Allah. Apa? Habib Ali Al-Habsyi ini dikenal orang yang sangat ta'zim, orang yang sangat kuat dalam berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Luar biasa. Pelajaran, ayo dicontoh, diikuti, diteladani. Bagaimana dari cara birrul walidain, bakti sama orang tua, jangan dianggap sepele itu ya. Jangan dianggap sepele. Itu bisa mengangkat derajat sampean di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian, memang cobaan. Sampean kadang-kadang tinggal sehari-hari sama orang tua, itu cobaannya berat memang. Apa disebutkan Al-Habib Ali ini dikatakan yuqabbil yadai wa rijlai walidatih kulla yawmin thumma talaba minha an tad'u lahu. Habib Ali Al-Habsyi setiap hari beliau mencium kedua tangan dan kedua kaki ibunda beliau. Tiap hari ya, bukan pas wayahe mau kawin tok sungkem dah. Sekarang kan lagi viral.
Kalau waktunya kawin, nangis, Mas, dungokno aku disungkem sujud. Kan begitu. Habib Ali bukan waktunya pas kawin, enggak, tiap hari. Kedua tangan ibunya dan kedua telapak kaki ibunya dicium sama beliau, dia langsung minta doa. Mi, ibu doakan saya. Tiap hari seperti itu. Pelajaran ya buat kita ini. Kadang-kadang ya Allah, di antara kita nih mau salaman sama emak itu aras-arasan. Banyak begini bukan ndak ada ya. Ada begini Pak. Mau salaman sama emak itu aras-arasan setengah mati. Langsung jeblas-jeblus ocol toko umai kaya petik. Tidak punya aturan sama orang tuanya. Salaman, cium orang tuanya itu. Dan salaman itu bukan salaman di pipi. Mohon maaf, banyak orang keliru. Template nang pipi atau nang batuk. Ambungan nganggo iki irung ngambil cangkem. Ya, disedot sama dicium tangan begitu. Ini ndak template kayak layar sentuh begitu maknya itu dibatuk atau mungkin di pipi cium pakai hidungnya. Begitu. Bolak-balik sama orang tua. Kalau perlu sama kakinya juga dicium. Tiru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi repot sudah zaman sekarang ini karena kena pengaruh teman-temannya, pengaruh lingkungan, sehingga kurang ta'zimnya. Bahkan tidak menghormat orang tua sama sekali kadang-kadang. Tidak dihargai orang tuanya. Hati-hati itu ya. Dosa besar begitu, dosa besar. Bahkan kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ana ma'a'uddu jami'a ma ma'imalun gad fi hayati walidati. Selama hidup ibu saya, Amma Isun Makiurib, saya tidak menganggap seluruh harta yang saya miliki punya saya. Tidak, bukan punyanya saya. Balil malu kullu haggaha, seluruh yang saya miliki itu punyanya emak. Atas namanya emak, semuanya untuk emak. Kalau punya mobil itu mobilnya emak saya. Punya rumah, rumahnya emak saya. Punya tabungan, duitnya emak saya semua sudah. Walaupun yang kerja beliau, walaupun yang punya toko beliau, mungkin yang kulaan beliau sendiri, yang capek, yang keringetan beliau sendiri, semuanya punyanya ibu. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Walau kharajat bi ummi ila suq, bahkan andai kata ibu saya membawa saya ke pasar, isun digawa bimak nang pasar. Wadda'at riqi, dan ibu mengatakan ini budak saya. Andai kata di pasar, ibu pengumuman sama orang-orang pasar, orang pasar, ini budaknya saya. Waba'ati, dan beliau mau jual saya mau didol, maba'un siap, saya siap. Yang penting hasilnya duitnya untuk emak. Andai kata tidak punya bahan di rumah, tidak ada beras, tidak ada apa-apa, habis, saya dituntun dibawa ke pasar dijual untuk emak, saya siap untuk emak, dijual tidak apa-apa sudah. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang segala-galanya siap diberikan untuk orang tuanya. Pelajaran ya, orang tua untuk kita, saya sampaikan ini yang bakti sama orang tua. Kalau kita nih kadang-kadang sama orang tua masih eman-eman, Pak. Sampai kadang-kadang orang tua yang minta duluan. Itu keliru itu ya. Sampai orang tua yang minta, nak, emak enggak duit-duit ya mak, nak, minta baru dikirimi. Kalau perlu sebelum minta dikasih orang tua itu. Paham mau sudah. Namanya orang tua itu butuh makan juga. Punya keperluan. Jangan nunggu diminta, ditagih baru dikirim. Anak harus paham, harus ngerti. Cuma repot dah sekarang nih Pak. Jangankan ngasih duit sama orang tua. Kadang-kadang duitnya orang tua dicolong. Wah ini kejadian dedekan begini nih ya. Moro-moro hilang biji si mak. Moro-moro kalung gelang kok hilang begini. Didol ambil anak ya iku suratnya rumah kok moro-moro hilang bibnya. Siapa? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Ya Allah, ayo ya ditiru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, bakti sama orang tua, sama ibu khususnya, hormati mereka, ta'zimi mereka, melewati bakti sama orang tua, derajat Anda, pangkat Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir tentang karya beliau, yaitu yang sudah sering kita baca,
yaitu Maulid Simtud Duror yang sudah tersebar ke mana-mana sudah ini. Nah ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan Al-Maulid alladzi allaftu, kata beliau Maulid yang saya susun itu Simtud Duror itu karomatan lil mutaakhirin, sebagai kemuliaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang hidup di zaman akhir ini. Kata beliau sendiri. Simtud Duror yang baca, wah itu menjadikan kemuliaan untuk siapa? Untuk orang-orang yang hidup di zaman terakhir. Saya sampai ini. Kenapa? Lianna fihi syarhu halin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya ada keterangan-keterangan tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, ini ada kabar gembira. Beliau pernah mengatakan maulidi hada, maulidku Simtud Duror, lau dawamal wahid, andai kata ada salah seorang rutin ngaji, baca itu, mungkin seminggu sekali, atau mungkin diaturlah waktunya begitu. Orang yang rutin membacanya dan juga bisa menghafalkannya, wa ja'alahu min awradi, dan dijadikan wiridnya, innahu bayadhar alaih, maka suatu saat akan tampak, akan muncul pada diri orang tersebut min sirril habib, dari rahasia-rahasia yang diberikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaran, jaminan dari Habib Al-Habsyi. Jadikan wiridnya, jadikan kebiasaannya, yaitu diantaranya membaca Simtud Duror. Sampai bisa rutin istiqomah. Suatu saat ada rahasia tertentu yang Allah berikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Habib rahasianya? Kalau sampean tahu, namanya bukan rahasia. Ya rahasia sudah. Yang penting baca saja sudah. Baca sudah. Kemudian juga di zaman Al-Habib Ali Al-Habsyi ada Al-Habib Umar bin Idrus. Beliau pernah bilang sama Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali, saya tadi malam mimpi seakan-akan di mimpi saya ini sambat mengeluh tentang kurang pahamnya yang terjadi sama anak-anak saya. Jadi beliau punya putra yang kurang paham, nangkepnya ini lambat begitu. Dalam mimpinya ini wadul sama Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian kata Habib Ali Al-Habsyi, khalluhum, coba putra-putra kamu, biarkan mereka, suruh mereka untuk mencatat, menulis maulid saya, Simtud Duror. Suruh nulis. Wa ka'annakum tusyiruna, dan antum Habib Ali dalam mimpi tersebut mengatakan bahwasanya siapa orang yang menulis maulid Simtud Duror dengan tulisan tangannya, maka akan dibukakan pintu kecerdasan, pintu kepintaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, hadal kalam man aradal fatah falyahfadil maulid aw yaktubuh. Kata beliau, betul, siapa orang yang kepingin dibuka pintu pemahamannya, pintu kecerdasannya, cepat untuk menangkap pemahaman ilmu, pertama kalau bisa dihafalkan Simtud Durornya. Tidak bisa, tidak mampu, ya ditulis saja dengan tulisan tangannya masing-masing. Bukan nyuruh jasa penulis, ya, apalagi sampai pakai mesin fotokopi. Ndak, kalau fotokopi yang pinter mesinnya. Bagaimana? Ditulis dewek. Kan panjang, Beb. Iya memang panjang, siapa ngomong pendek? Panjang memang. Berapa lama ya? Sampai atur sendiri sudah. Mungkin hari pertama ya Rabbi solinya dulu. Kemudian hari berikutnya fasal pertama ya dicecil begitulah ya. Dengan harapan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Yang mudah-mudahan insya Allah dari manakib biografi Al-Habib Ali Al-Habsyi, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Bisa istiqamah membaca wirid-wiridnya beliau. Bisa istiqamah membaca Simtud Duror karyanya beliau. Dan insya Allah akan mendapatkan perhatian khusus dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan kelak di yaumil qiyamah, semoga Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan beliau
berkumpul dengan beliau dan dengan orang-orang soleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha hayyun ma'bud la ilaha hayyun baq Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 الأحياء منهم والأموات يا الله 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 يا اللهم صل الله على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا من قرآن عظيم وما نقول لا إله إلا الله وما صب الحمد وما استغفرنا للمؤمنين والمؤمنات وما قلنا من قول يا الله يا الله وما تعلمنا من علم نافعة وما صلينا وسلمنا الحبينا وإن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة ودعوة مستجابة نقدم متقن إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ثم الآباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم أجمعين. ثم إلى أصحاب رسول الله وأزواجه طاهرات من ثم أصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وجميع ذرية رسول الله وجميع أهل بيت رسول الله وخصوصا من سمعنا هنا بسببه قطب المالي الحبيب الإمام القطب الحبيب علي بن محمد بن الحبشي ووصولهم وأنفرهم ووالدينا ووالدكم أمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم أن الله يتغشاهم من رحمة المغفرة وأن الله يحيي الجنة وأن الله يجعل عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنبارهم وعلمهم ونفعهم في الدين. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار ونجاة لهم من النار والشراء لهم من النار واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان فلا تجعل قبورهم حفر من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين من ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. آمين. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا صراط الصراط المستقيم صراط المستقيم الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هذا مني عليهم والعفو ولا منكم. الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.